ভিজিট খেমেন পরে স্কুল নংহা স্কুল তো অনেক দূর আইরে কালাই তংজাও না কোনো মাস্টার ফাইয়া অবহাইরক নুই মানে ওভারঅল এর স্কুল রগলে টিচার রক ফাইদি ফাই স্কুল মাস্টার তো ফাইয়া টিচার ফাইয়া মানে স্টুডেন্ট তো কম বক ফাইয়া কাইসা কাইনি দङ স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট কাইসা কাইনি दङ মাস্টার রগলে তা চিনি বরক দেনা বইনি বরক চিনি বরক বিয়াগনে স্ট্রাইপারনি কাইসা আর পারানি কাইসা লোকালনি কাইসা दङ ই সপ্তাহনি মানে ফাইজায়া কয়দিন হয় ই মাস রগ মাস্টার রেগুলার ফাইয়া বলাই রেগুলার স্ট্রাইপারনি কাইসা রেগুলার ফাইয়া রেগুলার ফাইयो ইমো বুপারার পারান বুম তামা চিন্তারাম পারা স্কুল নি বুম হলে এই চিন্তারাম পারা জেবি স্কুল চিন্তারাম পারা জেবি স্কুল অঙ্গনার স্কুল রগলে ততে তং ওবলে অঙ্গনার স্কুল হবো ইমো অঙ্গনার স্কুল তিনিটা খোলাক যায় দে স্কুল মাস্টার ফাইয়া দে মাস্টার তো এমনি লোকাল নিয়ে পারা নিয়ে তো সব সময় খোলা আছে নুকিয়া তো এমনি ওয়াইসা ওয়াইনি খোলা নুয়া ননে ইমো বো সাব ডিভিশন কালে মা সাবরুম ননে ব্লক লা ব্লক রূপাইশ্বরী আইএস রক যত রূপাইশ্বরী নং যে তাবো দিনে বিসিংতি তামা ককাসা না মুসং নাই তং নং ইননি পারাও তামা সমস্যা রক তং সমস্যা তো মেলা কাবাংমা সমস্যা दङ মানে দিনে তৈছি পাই সমস্যা दङ মানে কারেন্টनि বাই সমস্যা दङ রাস্তাनि বাই দিনে রাস্তা সুবিধা করে নক বাজার হাতি রক চাহলে বিয়াংসা বাজার নতুন বাজার আর সোনাই বাজার दङ বৈষ্ণবপুর বাজার মাঝে মাঝে থাঙ হসপিটাল রখলাই বুরতাং হসপিটাল তারিখ বঙ্গল নন ই পারা আশা রক অভাই রক আদিকা পলি রক সান বাগে दङ पारा तो आसा दङ चारि जाग ठीक मते निनि बंग तमा रामानंद ता त्रिपुरा तिनी जे नग इर विजिट खाइजा पारा रक कावे बमहाय रक विजिट खाइमानि परे बमहाय नुकजाखा नंने बसकां रगा जों तिनी मागरम चिंताराम पारा ओ मंतै चिंताराम पारा जेबी स्कुल जों तिनी त्रिपुरा मुठानियाव जों जे विजिट खालामनानै जों एकटा स्कुल नुहा चिंताराम पारा जेबी स्कुल ओ स्कुल स्टूडेंट बो करै मास्टर बो करै क्लास निनि स्कुल दङसे मुसुक वाक टक पुरुनसे दंलायो स्कुल दङ चिंताराम पारा जेबी स्कुल दङ ओ स्कुल टीटीआईडी सिबे खबजाक रूपाइश्वरी आईएस आन्डार ओ स्कुल तो जों फाइनाय फैया जे एमन स्कुल पूरा बलं खाइ थाजाक दाक्ति जों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड टीटीआईडीसी गवर्नमेंट नाबो जों साना नायो दाक्ति नो जगाव स्कुल नक तै लेफ्टिन टॉयलेट जत्तनो बेबांनो दाक्ति नो जगाव खलाय रजाङै अथो एरियानि बरंनि सुबिदानि बागै कारण एकटा स्कुल नवो वाक तो पुरुन तन्नाय एकटा स्कुल माने एकटा शिक्षा मंदिर ओ शिक्षा मंदिर जुते नों वाक तो पुरुन तनैबो कोनो दिन मासंख्या ओ जगा सिनि बरक रक आसुयै रों सोलोंनाय रकसे आसुयै मोजां किन्तु ओ जागा रतिनि आं फाइ नुफाया जे आं पारा विजिट खालामनाय माने बिसिंखै आं तिनि फाइ नुफाया जे इ जागा दर पुरा स्कुल नक काबाय स्कुल नक मुसुक दाजाक वाक तनजाक पुरुन तनजाक टक तनजाक एमन दिशा पुरा अवस्था एकदम
आरा इसा परिस्थिति खालायजों नुफाया बिनि बागै आं TTADC गभर्नमेन्ट एन्ड TTADC नि जे EM बंनोबां सानि मुसुओ जे एडुकेशन डिपार्टमेन्ट नि दाक्ति ना आबनो जसाय खायै गाहाम खालायानि अंथों जाहाथे बसकांनि सालो जे सिनि जेनारेशन रक नेक्स्ट जेनारेशन रक जे रों सोलोंनाय रक अ जागानि गाहाम गोरों खायै तेबो गाहाम शिक्षा मानथों एन्ड गाहाम शिक्षा मानना बागै बरंनो किसा नायना अंथों कारण डक्टर इन्जिनियार बेसिबा काव सिनि गाराम अंचल बिसिंनिसे पराशुना खायै डक्टर इन्जिनियार अब नों जुदि सि बरं रंनो जुदि कोनो किसु सेफ्टि रै माया हनलाय ओ बरक तामंनाय बरंनि भविष्य तामंनाय ओ एरियानि बरंनि भविष्य तामंनाय ओ चिन्ताराम पारानि ओ माग्रमनि बरकनि भविष्य ब जागा थांसयनाय न वानसबै नायदि कारण एमन दिसा परिस्थिति आनि लाइफ द्रो मते दिसा स्कुल से आं नुगियो आनि लाइफ आं सकतरि फिया आनि लाइफ द्रो आं मते दिसा आं स्कुल नुगियो तिनिनो फार्स्ट नु जेहेतु आतिखला नुवा खोनाला आं इ जागा ओ स्कुल हाबैसिनि टीम रक हाबैसिं नायलाय आनि बाध्यता हा नायमानि बिसिंथि जों एमन आज एकदम कासरा खाय नु जाति बनो तारातुरि गाम गोरों खायै ओ एरियानि बरंनो सुद्ध स्कुल नाखित स्कुल रनि हामबाय।